بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ایک بار پھر سے آپ سب لوگوں کو ڈھیروں دل سے خوش آمدید کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل اردو آئیڈیاز میں۔ سب کے دل میں آنے والا سب سے پہلا اور قیمتی سوال یہ ہے، تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے اس کا اجر اسی لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا؟ جی بالکل، اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر پرسکون سے سونے نہیں دیتی۔ یہ ایسی تڑپ ہے، اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے لے کر عرش تک لے جاتا ہے۔ اس خدائے بزرگ و برتر کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو، آنکھ سے نکلا ہوا ہر آنسو جب بہتا ہے اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے، ہر تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے، اور ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا قبول کر لی ہے اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہے دوستو، تہجد پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے۔ جب اللہ مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، تہجد میں کی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کن فایا کن۔ کبھی کبھی ہم ہار جاتے ہیں، زندگی ہر پل تھکا دیتی ہے، بے بسی ہوتی ہے، اور ہم ہوتے ہیں تکلیفیں، اذیتیں اور غم پہلو و پہلو ہمارے ساتھ ساتھی بنتے جاتے ہیں۔ الفاظ کہیں کھو کر خاموشیاں تھما دیتے ہیں، اور پھر ان سرگوشیوں اور خاموشیوں میں دل چاہتا ہے کہ رب بس سن لے اور ہماری دعاؤں کو کن سے فایا کن کر دے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، تہجد وہ برکت والا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ اللہ سے اپنی دل کی ہر دعا کو قبول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو 2 سے 3 سال ہو گئے ہیں تہجد پڑھتے ہوئے، اور اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو یقیناً اللہ پاک کو آپ کی دعا بے حد پسند ہے۔ تم دعا تک ایسے نہیں لائے جاتے، تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب مجھے آپ لوگوں کے کمنٹ ریسیو ہوتے ہیں کہ آپ ہی میں 4 سال سے تہجد گزار ہوں، آپ ہی میں 5 سال سے تہجد پڑھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ تہجد میرا سب سے پسندیدہ ٹاپک ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 4 سکون کی صدائیں گونجتی ہیں، اللہ اکبر۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی یہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پیارے دوستو، تہجد کا وقت اتنا خوبصورت، برکت، نعمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے کہ اس وقت کسی کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری پہلی نماز کو قبول کر لیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ 5 وقت کی نماز ہماری مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ تہجد کی نماز، بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے، اور دل کی اذان ہر کسی کے نصیب میں نہیں۔
तहज्जुद का वक्त। तहज्जुद इतनी कीमती है, अगर अल्लाह हमें ना देता तो हम कभी समझ ही ना पाते कि अल्लाह की मोहब्बत किसे कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए इस दुनिया में भेजा है। आपको पता है कि हज़रत असूद बिन यज़ीद ने एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ कैसे पढ़ते हैं, यानी आपका क्या मामूल था। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप शुरू रात में सो जाती थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे महबूब और रात के दूसरे हिस्से में उठ जाते। फिर आप तहज्जुद की नमाज़ अदा फरमाते और रात ख़त्म होने से कुछ वक्त पहले तक नमाज़ पढ़ लेते और रात का कुछ हिस्सा बचा लेते। फिर आप अपने बिछौने पर तशरीफ़ लाते ताकि रात की थकन उतर जाए और सुबह फ़र्ज़ नमाज के लिए तबीयत में ताज़गी और निशात पैदा हो जाए। अगर अज़वाज की तरफ हाजत होती तो कभी कभी उसी वक्त में पूरा कर लेते। फिर जब मौज़िन अज़ान फ़जर देता तो तेज़ी से उठते, यानी थकन ख़त्म हो जाती। आप अगर गुस्ल की हाजत होती तो गुस्ल फरमाते, वरना वज़ू करके नमाज के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाते। तहज्जुद बहुत कीमती नमाज है। तुम रोशनियों के रब को रात के अंधेरों में पुकारो, वो तुम्हें भी मुआज़ों की सुबह अता कर देगा और तुमसे राज़ी हो जाएगा, तुम्हें राज़ी कर देगा। एक बार सच्चे दिल से उठो और अपने सारे गुनाहों को एक बार तहज्जुद के वक्त अपने रब के सामने पेश करो और दुआ करो और चंद आंसू के साथ अल्लाह से दुआ करो, सच्चे दिल से माफ़ी मांगो। बेशक वो बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। तहज्जुद अल्लाह की तरफ से एक खुली इबादत है, एक खुली दावत है जिसमें वो अपने बंदों को अपने करीब पास बुलाता है। हज़रत हसन बसरी के पास एक नौजवान आया, कहने लगा कि हज़रत दुआ करें कि मैं तहज्जुद की मुझे तौफीक मिल जाए। फरमाने लगी, ए दोस्त, तुम दिन के अमाल की कर लो, रात के अमाल की तौफीक अल्लाह तुम्हें खुद दे देगा। और हमारा जिस्म दुनिया के कामों के लिए रातों को कितनी दफ़ा जागा होगा, हम उन रातों की तादाद भी नहीं गिन सकते। अल्लाह ताला हमें अपने लिए रातों को जगाने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह से दुआ किया करें कि ए रब्बुल इज़्ज़त, मुझे तौफीक दे कि मैं रातों को जाकर तेरी इबादत कर सकूं। प्यारे दोस्तों, जो लोग अल्लाह के लिए इबादत करते हैं, अल्लाह ताला अपने ख़ज़ानों से उन्हें नवाजते हैं। आपको किसने कहा कि अल्लाह हमारी बातों का जवाब नहीं देता? किसने कहा कि वो हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं होता? किसने कहा वो हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता? वो तो पाक ज़ात है, उसने वादा किया हुआ है तुम्हें देगा, तुम मांग कर तो देखो। अल्लाह ताला आसमान का नूर है, वो रातों के पिछले पहर 7वें आसमान तक आता है और कहता है, कोई है मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता करूं? कोई है मुझसे मोहब्बत करने वाला कि मैं भी उससे मोहब्बत करूं? कोई है जो गम में मुब्तला है, मैं उसके गम मिटा दूं? अल्लाह पाक आपके दिल की हर मुराद पूरी करे, आमीन। जो लोग मुझे स्पेशली कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनकी हर दिल की सच्ची और तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआओं को कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, तहज्जुद में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के प्यारे सच्चे हम सब के प्यारे महबूब हैं, आप लोग अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें रोज़े महशर उनका दीदार नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें मरने के बाद कब्र में भी कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से मांगा करें, तहज्जुद में अपने रब के लिए उठ जाया करें, उसके साथ बातें किया करें, अपनी मोहब्बत का इजहार किया करें। पते पते की हरकत से वाकिफ़ रब, ज़रे ज़रे की गिनती से वाकिफ़ रब क्या ना वाकिफ़ होगा।
तुम्हारे दिल के हाल से। इस वसी आसमान पर उड़ते परिंदों के झुंड, जिन्हें तुम्हारी नज़रें ही अहाते में ना ला सकें, उन सब को हर वक्त थामे हुए वो रब क्या तुम्हें गिरता, रोता, तकलीफ़ में छोड़ देगा? तुमने जाना ही नहीं उस रब को, तुमने महसूस ही नहीं किया कभी उसकी मोहब्बत को। महसूस कर लो, तुम्हारी आँखें उसकी मोहब्बत में हर वक्त नम रहें। तुम्हारा ये सख्त और बेहस हुआ दिल उसकी मोहब्बत के एहसास से शक हो जाए। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाए। प्यारे दोस्तों, रात को सोने से पहले सूरत मुल्क की तिलावत ज़रूर किया करें। सूरत मुल्क हमें कब्र के अज़ाब से महफूज करती है। इसी दिन मैं सूरत मुल्क के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, तहज्जुद बहुत ज़्यादा प्यारी और लाडली इबादत है। जाने से पहले मैं कुछ चंद अल्फाज अपने तहज्जुद पढ़ने वाले प्यारों के लिए बोलना चाहती हूँ। कितने ही खुश नसीब होते हैं वो लोग जो खालिस अल्लाह की तरह जीते हैं और उसी की खातिर मरते हैं। जंगो दुनिया की लज़्ज़तों से कोई सरोकार नहीं होता। वो फ़कत उसी सोच में डूबे रहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और कोई दूसरी बात उनको परेशान नहीं करती। कितने ही खुशकिस्मत होते हैं ऐसे लोग। प्यारे दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि इन खुशकिस्मत लोगों में हम भी शामिल हो जाएं, हम भी अल्लाह वाले बन जाएं। हमें इस गलीज़ दुनिया से कोई सरोकार नहीं हो। हमें सिर्फ़ ये हो कि हमें रोज़े महशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा। अल्लाह ताला अपने नेक बंदे को अपना दीदार नसीब फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को नेक इंसान, पक्का सच्चा मुसलमान बनाएं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेरों सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।